ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଡ଼ି ବସିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ R&Bର AEE ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି एन दिलीप कुमार चौधरी तांको घरे विजिलेंस पक्षरु जांच करा जाउछि एवं जांच रे अनेक जिनस सामना को आसुछि एवं धीरे धीरे समय गड़िबा सहित ये सब मध्य स्पष्ट हो बाबू जनक किभଳି भाव अमाप संपत्ति ठूल कर चाकरी काल भितर से केते संपत्ति ठूल कर जगार घर रही जगार जगह रही केतोटी प्लॉट से अधिकारी हो पारिछंती केते बेआईन संपत्ति बैंक रे रखिछंती ये सब बाबद रे विजिलेंस टेक्निक करी जांच करुछि कागज पत्र मध्य तनखी करुछि एवं आगु ये बाबद रे स्पष्ट सूचना मध्य आसी जिवो ये बाबूजन को केते बेआईन संपत्ति निज चाकरी कार्यकाल भितरे ठूल करिछंती कारण जो भाव में चाकरी कार्यकाल सरीबा पूर्व ही विजिलेंस धरी विजिलेंस हाथ में धरा पड़ी ये जे रही एन दिलीप कुमार चौधरी वर्तमान से हटहटा होती एवं विजिलेंस तांकर समस्त कागजपत्र जांच करुच्ची घरे जो देखा भिन्न भिन्न स्थान रेड करा जाउची भुवनेश्वर कथा कहतु ब्रह्मपुर कथा कहतु एठी रेड करा जाउची एवं एथे 3 डीएसपी 7 जन इंस्पेक्टर सामिल होइछंती। तो विजिलेंस दल सरकारी बाबू एककालीन 4टी जगार चली चढ़ाऊ एन दिलीप कुमार चौधरी R&Bर AEE चाकरी अवसर नहीं था किंतु ता पूर्व माड़ी बसी विजिलेंस हाथ में धरा पड़ी बेआईन संपत्तिर लेखा जोखा वर्तमान विजिलेंस टेक्निक करी तनखी करुछि एवं आगकू ए सब स्पष्ट हेबो ए बाबू जनक बेआईन भाव में केते संपत्ति निजर कार्यकाल भितर ठूल करथिले। अधिक सूचना प्रतिनिधि दिगंबर आम सहित जोड़ी होती दिगंबर जो भाव में चाकरी अवसर नहीं था किंतु ता पूर्व विजिलेंस द्वारा ट्राप होती वर्तमान भिन्न भिन्न स्थान में रेड चली रही एन दिलीप कुमार चौधरी R&Bर AEE कौन रही सूचना वर्तमान कौन अपडेट आसूची आउ क्यों क्यों जगह चढ़ाऊ होउची किछि संपत्तिर तालिका सामना को आसिलाणी कि देखो सोनाली बर्तमान सुधा चढ़ाऊ जारी रही जो भाव दिलीप कुमार चौधरी जो ब्रह्मपुर स्थित घरे विजिलेंस जो स्वतंत्र टीम पहुंची टेक्निक जांच करा जाउची सुना अलंकार तो आरंभ कर विभिन्न नथिपत्र और घर भितर जहाँ जहाँ जो अवसर विनोदन सामग्री नित्य व्यवहार जो सामग्री सब टेक्निक जांच करा जाउची हिसाब किताब करा जाउची एवं एते संपत्ति कोठु आसिला जे भली भाबे आपण जानते भुवनेश्वर स्थित जो शहीदनगर घर मध्य वर्तमान जहाँ जना पड़ी और किसी समय पर से घर मध्य जांच करा जिवो कार्यालय जांच करा ब्रह्मपुर अन्य एक घर मध्य जांच करा जाउची वर्तमान सुधा से भली आकलन करा जायनि वर्तमान चढ़ाऊ प्रक्रिया जारी रही जो भली स्वतंत्र टीम भितर जो 4 डीएसपी और 7 जन इन्स्पेक्टर भिन्न भिन्न जगह चढ़ाऊ वर्तमान जारी रही विशेषकर एते टंकार जे अधिकारी किभली जो भली अट्टालिका रही से अट्टालिका भितर 3 महला 4 महला विशिष्ट घर भीतर रही जो 3 बेडेड जो घर रही से अपार्टमेंट भीतर रही विशेषकर जो दामी जो सामग्री रही से सामग्री की देखिले आखि जल से उठुची कहीं एते टंकार से एते टंकार जो जो सामग्री से व्यवहार करते टंका कोठु आसिला प्रकृतर मासिक दरमा केते सबुठार बड़ कथा होची जे आसंता काली से अवसर नहीं था अवसर पूर्व दिन किभली भाबे विजिलेंस खबर पाइला चढ़ाऊ बर्तमान चढ़ाऊ कला क्यों परिस्थिति रे किए कौन तथ्य जदि देथिबो ताले तथ्य को भित्ति करी किंबा पूर्व कौन अभियोग रही दिलीप बाबू ना लेकिन बर्तमान खबर पाई विजिलेंस चढ़ाऊ बर्तमान सुधा जारी रही संध्या सुधा स्पष्ट जना पड़ो प्रकृत में बाबू को केते संपत्ति स्थावर संपत्ति केते अस्थावर संपत्ति केते निज पैतृक संपत्ति केते थिला ता सहित जो भुवनेश्वर स्थित घर रही सेटारे कौन 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 जबत होती से मध्य कौन अलंकार रही कि ना कौन लकर सिक्रेट से चापर रही कि एभली स्थिति जेहेतु गतकाल घटना देखला जो पुला पुला टंका जो टंका को गणति करने कष्ट सब्यस्त होता तेणु जदि बाबू से कौन टंकार किसी सुराग जदि मिल ताले निश्चित रूपे आम कहीपर बाबू संपत्ति आकलन कर अपराध सुधा गिरफ हो पारती। सोनाली
ନିହାତି ଦିଗମ୍ବର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ସରକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳରେ ତାଙ୍କର ସମୟ ଯାଉଛି ଏବଂ ଚାକିରି କାଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତୁଲେଇବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କିଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସେମାନେ ଠୁଳ କରିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକରି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହୁଛି ଆକୁ ନେଇକି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କହିବା ଭଳି ଯୋଉ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯୋଉଭଳି ଅମଲା ବାବୁଙ୍କ ଯୋଉ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା ସେଭଳି ଅଫିସର ରାଜ କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ଅଫିସର ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ନେତାଙ୍କର ସେତିକି କିଛି ଖାତିର ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଅଫିସର ବା ବାବୁ ହିଁ ଓଡିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ନେତାଙ୍କ କିଛି ନଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବାବୁ ମାନେ ଖାତିର କରୁନଥିଲେ ତେଣୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ପାରିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ସରକାରୀ କାମରେ ସେମାନେ ହରିଲୁଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଠିକାଦାର ମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିକି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରୁଥିଲେ କେବଳ ଯେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଛନ୍ତି ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କେବଳ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଅଛି କାହିଁକି ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ବିଭାଗ ରହିଛି ଜଳସେଚନ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଏଭଳି କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ବିଭାଗ ରହିଛି ସେ ବିଭାଗୀୟ ବାବୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ କେବଳ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାହିଁ ସମଗ୍ର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ କରିଥିବାର ଯୋଉ ସୂଚନା ଆସୁଛି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଳସା ରହିଛି ସେ ଲାଳସା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଟିଭ ମୋଡରେ ଯୋଉ ମୋହନ ସରକାର ତେଣୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୁହାଯାଉ ଅନେକ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଡି କୁହାଯାଉ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ଏବଂ ଯୋଉ ବାବୁ ମାନେ ଏଭଳି ସରକାରୀ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉ ବାବରେ ଏ ଜାଲରେ ପଡିବ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାଜ୍ୟାପ୍ତି ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯୋଉ ମହଲରେ ଯେଭଳି ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉକି ମାରୁଛି ତା ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି ଏଇ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ଏଭଳି ଲୁଟତରାଜ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଭଳି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ବାହାରି ହେଉଛି। सोनाली निहाती दिगंबर आप घटना पर नजर रखु आम निहाती परवर्ती समय आप फेरबू अपडेट नबू ये जो दुई दुईटी चित्र आप देखुं गोटे आज चित्र और आउ गोटे हूँ गत कालीर चित्र जी वैकुंठकर कथा जो देखा घरे टंकार पहाड़ मिलता किभली भाव से टंका लुचाई रखिते भिजिलांस को देखी किभली भाव में झरका बाहर को टंका फोपाड़ुते तो छात उपर टंका फोपाड़ुते से चित्र आम देखीलु आज आउ जड़े सरकारी बाबू भिजिलांस हाथ में धरा पड़ी घरे रेड करा से कोटना कोटी निज चाकरी काल सरीवा पूर्व पुणी भिजिलांस द्वारा ट्राप होती तेज ये जो चित्र भिन्न भिन्न चित्र आप दुई दुईटी चित्र टीवी स्क्रीन में देखुं ये चित्र ही बयान कर बाबू मैंने किभली भाव में बेआईन संपत्ति ठूल कर कार्यकाल भितर एवं जो कथा कहता प्रतिनिधि गोटे ऑफिसर राज चली जब दीर्घ वर्ष धरी देखा ये ऑफिसर राज छत्रछाया रही एमाने जो भाव में संपत्ति लुट करिसेंती एवं जो भाव में से टंका लुट करिसेंती निज काम करबा तो दूरर कथा काम को पछरे पकाई किभली से टंका आदाय करें ताकू ही जीवन व्रती कर रखिते एवं जो कि सेमाने एते अमाप संपत्तिर अधिकारी हो पारिछंती अधिकार हो पारिछंती आम सहित भुवनेश्वर प्रतिनिधि जोड़ी होती प्रशांत जोड़ी होती किसी अपडेट नवा प्रशांत जदि देखा जो कथा आम कहूँ काम कम किंतु अर्थर लालसा एमानकर बेस अधिक जो कि निज कार्यकाल भितर से अमाप संपत्ति ठूल कर गत कालीर वैकुंठ कथा देखु कि आज सरकारी बाबू कथा देखु एम घरे जो भाव में जांच होची सबू सत सामना को आसूची किभली एमाने टंका लुट ठूल कर लुट करी कहले भूल हेनी तो प्रशांत आज कथा जो देखा कौन आपण पाखे अपडेट आसूची शहीदनगर अपार्टमेंट रे चढ़ाऊ करा जो रही R&B जो रही कौन रही सूचना से बाबद जदि आप देखिए गुरुत्वपूर्ण कथा बर्तमान भिजिलांस राज्य भिजिलांस गोटे प्रकार राज्य बर्तमान सक्रिय रही नुआ सरकार आसिया पर गोटे प्रकार दक्षता पारदर्शिता को
ପୁରା ଲୋକଲୋଚନ କୁ ଆଣୁଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପଣ ଗତକାଲିର କଥା କହିବେ ଆଜିର କଥା କହିବେ ବେଶ ସକ୍ରିୟତାର ସହ ଚଢାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ କାହିଁକି ନା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ରେଡ କରିଛି ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଅବସର ନେବାର ଥିଲା ଚାକିରିରୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଧରା ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବାବୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରେଡ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅବଧି ସରୁଛି ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭ ର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ଅୟସାରାମ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରୁଥିଲେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତ୍ରାହି ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିଛି ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଡ ବଡ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ସିଧାସଳଖ ଜେଲ ହାଜତରେ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପଢିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟ୍ରାକରେ ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣଙ୍କ ପଢିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଚାକିରି କାଳ ଶେଷ ହବାର ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ର ଛାଟ ତାଙ୍କୁ ବାଜିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ନଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଅୟସାରାମ ପାଇଁ ସେ ବନେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରି ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ବଳିୟାନ ହବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆଜିର ଯୋଉ ଅନ୍ଦାଜରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଚଢାଉ କରୁଛି ଇଏ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିସ୍ତ୍ରା ନାହିଁ ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠଙ୍କ କଥା କହିବେ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀପଙ୍କ କଥା କହିବେ ଯୋଉ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବେନାମ ଭାବରେ କରିଥିଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଆପଣ 2.5 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରର ଯୋଉ ବଜେଟ କୁ ସେ ଲଗାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ଏବଂ ଯୋଉ କଳା ଧନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତାର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ R&B ଅଫିସ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ ହଉ କିମ୍ବା ସେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଫ୍ଲାଟ ଗୁଡିକରେ ଯେତେବେଳେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି ଇଏ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦଉଛି କି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଚୋରିର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୀମା ପାର କରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଲୁଟିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜେ ନ୍ୟସ୍ତ କରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଦରମାରେ ତଥା ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ପ୍ରାପ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆମେ ନହବା ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କରିବା ଯଦି କହିପାରିବେ